ia bouton si mande ti la polo al bola tombo e ti la ko bouton ko pau bouton ti la akulo le fano le frambana ani afelali me kona kata to yo fano ma fe kata yo ko fran ne ko se ke te buila musu ko le musu te buila ko kwa ma fe e ka yusu va fano di sila ma fe la u la tola asa te ko no kata mo e ka te ko sa fala ma fe ko la fran masa musu basa choko ilo yusu va kuila haya kimba sabe atwalama kana fo momo yo anu ko ako mominu ka basa yo bona jabu sema we no nya ko la chini nya ta nyina ina mingi fara to nya nyina ile tuna ko ile va bon ça il faut laisser tomber hein na kuma ko bi ika fo mo siye jama na mebe dana ya fata yusu va mi la gbe to ga ka fo muso ya ba ta wa ta ko ko te fa kele jamba kuma ko mo ichao ma ese fino ilo nindo ila ndofena itatuma kana okale kana okale isa furla ise mangati ma ala jafa ma note yo ko chawoni non ko ko minyele ko so be alo yo ikawe dengene ya sola oyo muso wi jamba alo ka to tinya kima ku yao ka ke di ko masa to ma okay ato le ita shana ya ile muso mini maine moto kala le e ajo nyawa e jo mi bubu na ni kamina ko la ita tuwa to ka to maji ko mine ko son al galal mana lo ko ko to e nya tete ay nyao ban ma e nya kwanu tete nyamyala anyi mo tete chendiala ay taka tete setalaki ayatala manu ngolon de tase bahala mona ali bi ala ali mani adia ba ala mo ko hanya de ala asawe dia ko to te o mo wedi to ay nya ko ngo do ati kingi no le te ka no nya ko ngo te nya me o ko be bola no amen ko la makaba o ko be musu fasila musu masi yema o ko so choma ko ma ta ke da wajan nana ke tare ba ta muso ko ani le so faradi inde yere ni wan mo wati yele ni wati molo me ala anda biya molo ko ba subhanallah te ko le te mo ani le so fala abi lo ka sama sama nyonje abi ilo abe ya yela ti sama lo ala ka ala li manya ya o kami dolo donc comment te ka wati no de muso mo mu eta de den gwa ta ni go ba kiwe olu ya comment on nya bo nya la olu ya comment on va commencer à voilà kima so bele ngo zali kama ko muso min jani muso bele so ko no ko ni ya okay ya muso lolu fa muso lolu fa ba ka fa ma ko la bella Allahu akbar la fina lolu yeno lu ka ko kala c'est katalo faut descendre al galal mani adia donc au moment amandi muso lolu ya o ma e ko manu ma olu ya occasion de soni Telika dunia ni ko be bon ye don yo da so be le yi kuma le ngelo ma piero e ke ta vesita o ke ta kuma sema wewe ni doti ololo wewe kana jama ma mo bie o saka di ile o haramu so yi nyawo don jani fa iku dominye e atasu yube na nya dolie e kiye dio ma magana ta kuma we wa kuma we saya to we na ketoro to muso kila ero ko ika ko mi no bia tini iwe angu mayi iwe anke bebe tu la lo gbeseni ai malo we ke baranda akoche ero ko tuma ko nya boya ka ni be ya ka mo lo ta ko ma ka ko ma tuma ko ka be o kam ga lo am so be ki bi lo tema parce que Yusuf ko lo lu mi na lo lu ma yiba ase ko mi lo mi ni to la o te mo ma sha na ayo gbo lo to ba mi won lo am lo lu Yusuf ko mi na le lo lu ma yiba al bala li ma ya o kam ga tima ay am so le invité tima
ha kuma sa muso ya invité lolu no kwanda manyaka kokomi bia jonjo ni wala kwa wafai lolu nakani lolu ko no kuma sa muso ya invité nda lo ala nyali parce lolu yolo ta ko ta ko malo ko fiti mi anu ko to yi me lolu yolo ka ko lo shenale kokomi ni na ko fuga mola kisoka iki bola fenol kise kai boya tolo de ali bihalali mati atia kama je musolu wenna muso saidi muso minu so kono to lumo babalu musole ministre musolu directeur musolu préfet musolu collègue invité non de ce que ba muso to ya to mo wala ni ka ba se ma na ba kake kaila abadi eso ko gwe kena mais ngoke ikake yetema ale mo babalu musole lu ka ala me sa ba o musole lu na bo la fa bo o kaminga lo ati ali feno na elo lu pom feminu se tiela ka sero kello awda na elo to ka mu didima o ba ya kisi o ko anga lo mi anga fe ba ye fen machinje me o ka welo an lo mi minga na lo mi o kana si wati mi no question minga ka mi fe be o ye question woni no wa ko te pasidi no mo fa mi no tetele lo mi o kana je na kana no mi ni ma lo je na kana no muso wese na Yusufa ave fani ti se na Yusufa ma fani miwe amasi ni masiu be to ka ka fora ku pre ko ma foi wati na ku ina suma ngoli ita ko ngai kala ina suma ngo si to yi kwase ka ita ba ko lo gbe to kwa ko lo gbe to ko alo gbe to kwa den na malo le mu e fo mu ko den na malo lo gbe to kwa lo gbe to kwa tabaraka mwen kanga muso fendiere dia be bulo be fendiere wati ni akoyela ko Yusufa ko na Yesu mawani na Yusufa su mawita alo saliola keta su mawosi ke bo aka moche no se para pe muso ko la ko kutu bugi ko se mo ni fineni na ko na no ko mela kalini ko sikata ko mela kalini kada mani deje na ta comment il doit le ta yel bul botier ni no botier ya sha yo yila loluka me ya kitolo bi tan mana utala ya fitna mingi ka o kamunga mo hile we be na kwa we na muso ko la kwa bolu ma fe kate la lolu mu ngiada yel bolo lo yi yema tete hai iwe fami mu muso bu ma yo muso ko we la ko anelu alaba mo la yeye la dunya ka ko mweketa ko mweke fe la poni ke le pion ko nye maso ko ale ndo ne fe na ale yesinya kene ni ko afa alaye ko ande mi nga wati be ko ale ko di ale yi ko kiwo le ni lolu bo we ka gungun ne ko to ne ni le no basi la mi wona wati be ko afa di lolu ko lo ko ya itoro ya le lo to ko no do ko no to ya lo ko to yi la ile ma la yeye la aja fama le kwanda malo kwa toro ya wese de gremino aba ko kota ni de ko le ko kwa ke di ni fa Yusufa ye lo deje akala ye muso ko kado ke mi wono kado ke mo di ma ila ha ko ta fu ichana futin mi o ta fu ichan ko ala lu tiba na o kenge ngolo ko ni na ni la ho ene de ra ko ne ira kwa le kana ko la la ni ya de na ko chona ya akwata ga barani muso ko le ko ngami fa ya ko lini ne ko wallahi ko manyi fe ko kushia kimi ko auke ko ni make ko wallahi ko nyambe akasula ko nyala tunka sula ko ta mu ta ka mo ni aisho mi amuso ye ai kana tunka sula denje asumi ni ko la tunka sula akakati yuso so ya nyama dia aka moche mele ka ko ye lo ko kila mi asise ko so ko te mase bangu ko kila mi kana masato ya bonda o misi mi musoleru tala watibe mi da fata lolo o ya na safa mata kata tunete masato ya lolo Yusufa ya no afo nyewe o ya kadola de kwata dima hadi Yusufa sini nde ka lo amno kado te nane katon kakena
kadogo tonga kena to ko ta fo do mo fidim no kana min takata no mo basa min hakila ko ila ko mo chani ka fitna no ata foi kala musolu na fitna hali masato ye lolo ni non potilo ye no yelo abelo ya bafo ni masato ye lo akosafe ibe shala la teni ka bafo lo ala la teni mingo so ise lo na lo mo kani ye no hali fitna we na wara bisufuma jiba ke ataba ya bumla bi asila bumna ataba bumla bi fitna we wara donc l'outil la de la faire ko yusufa ko kam ni ngati ni ko min bala we wara ko no ko alam taala ni se ko nya wala kana tol be amurti wilo tol be amurti am sol tanda ni bi musolu be ke masacho ye muso ye donne ande ba ko lu nyali ko lu akemi na amalo adi musolu yiti bana enole ku ita masacho muso barola mba muso baro mina le ya na tanda ba nyali ni musolu vivyo manga we kwara kusokono manga we kwara hadi we ka kuma fo jujuri jujo musolu kila la comme ne no ko foi wa parce que amandi muso aussi qui Yusufa bia kasuna Yusufa était rojala la lo kondi ala elele kito beti e bali kitimini elele o tie bali mais amwe selu amino ni ilo onzondelo ni nyini fe imi akasuna ko ko ngano ya ba yakasula lo office ala mama wati lo albi ala ni mani adiaba ala na kasole mo kaso sisi ne nyonga wo asene ka fakwale ko kaso ele la lo kuweti bia kasola ke ne mi ka dirazo bia ma badi o bete kasoli ala fa mo mami ne ko résidence surveillée ibu sibongola kutte wala sibongola o kasole ni ko wana fa kutte wa ya ma ko no olongo fa mo le ma mo min de sesemeni ga ya ma ko no kasoti mo ka ukise moya ma ko afa be ma ko kaso sena Yusufa ko le ko ndi ala amwe lo amene kaso wa dina wale ni kati ko minga ni mahina na katamla kasola ko fitna o ya wara ko malo ko ki la bana alo ko so tela na fa alo ko kana la yela le kala yela musolo no muso tasena la kala yela le kala yela sena Yusufa le ala taala bu kasolo anyina ko ndi ala kuimbia kasola fitna we wala so kono to bele bo nyale so kono yo ko lo masa to fe me ko ne le ko kemi non hali lo wi muso basi me oni ota pe ko itala giso ye no ko ya ikawe basi na ke bo tema ka ba do mi ma ya to ko basi yo ta ko gboru pa na gboru suma ya o ka we fa basi ni ko na fa le basi lo la be bombo ka ko ya suma ya sama lo ala kana mbu ko so ko fule buwa gbano ka be aso ya o ebo so na nga to ka o ka di ba eta bo we ke talila anga la fia agba anga be anda so ya sama lo ala na tan ala la sena Yusufu ko la kondia la kutane kaso la ji o la dina kwale ni katimi kominga nota ko afina ya bo o kaminga lo to lu fara la nyonga elo ka ta si ju fe no ka ta se masa to fe e masa te ko ngwelo lo anu masate bautole muso o masate mi nguma premier ministre kata so fe no ko ngwelo lo anu ni ane si c'était lo bi an si sa o te muso lo bi mo mi sa o muso lo le senke ba mi ta ko te ko lo non ta se ti baba so sa o te muso lo bi donc bo anya lo muso minuti di asana lo be lo ko lo o bo ma we ani nyalo nyima e miria fara an ngara kwani se kaji ko bi akomine kwan la tun an la tun anga na ko nyanyu to an la tun anga la tun we akabanya ko we anga be anya bo ko nyane an la tun ina bi la ku ka la tun ina bi mi ne lo masa cho na yo la kana Yusufa ko mi ka bo la lo ni fa wo kana bokima awe se kima na nan fitna we bunye Yusufa ne mo lo ga te di de nota ni lo yu sondelo masa che Allah ya wallahi ne mala bakima ko ni lo yu ne mala bakima ma ko we kenyam mananga ke di ta dafa muso yo lo ko we lo amino no we
neni le fa welo ya ko lo musoko welo ko fo Yusufa la taka sola Yusufa ke taka sola watu no neso Yusuf mo yela sasa to ko yelo anga bia kasola ku minele la parce que mo tala kasola ku dole la ave minele ke anga bia kasola ala ko ataka sola ave ku kawu ama ku kawu ala ko ataka sola ala ko so baya ke to yelo masalangalu ye tameo yao ikebralo jija lo ko mane no ta furfulo no ita ku lo suwe tela la te mano ile ta ku lo suwe ikija lo ko ma da na tande gbogbo ko so kwala nda o kam ga na biro ko ka Yusufa bia kasola Yusufa ko alhamdulillah ko ne ko le nda kasola muso défilé minga ni wa bonga c'est muso beya meya ku de kasola ka défilé ke bari donc wa bonga ena Yusufa décision ka bia kasola ita c'est na Yusufa bia kasola ita bia la kasola wa timino problème no tawe kaso kono iko ya dokundi ti olu feke masatofa do ti olu feke masatofa parce que mon liman ya ni joma ele lo jo kala kololele e be jo lu ke ala li mo lu nyala donc bo ma lo ala bata ala o jelo le masatole na nga masatofa anga mo la simu minga diangulie anza o yake ya ma donc do ti olu feke ke mais ka o ke di mo flale masato bo mi lu masato la lo ni ke mo yeno le masato ya do lo biana ato kiengo on masato ya suma on lo bien suma lo mia ba mi c'est très dangereux c'est très dangereux ala ni mani adia male na la tala mati kan ni mani adole ko lo ka te mani o kata ke masato ko ona ikibo pu de la abakabali adi ala ni mani adia joti olu bakaba kila ya lo la vraiment an lo anya masate mina ni manya de anya duhuma vraiment oyu mu perpere de an fa ka boye mais an te fa mo allo oyu an ele lo ya boye an te fa mo allo oyu an ele lo ko la masaje ka mo che ele ko ko wa ke di iko kulele bakabale ile bakabade mimi ite sanya mnako ne ka demo ko la kam ne kene ile ka fongo ando kenye ne akanya o amanya o ando be kana ndi zenando kamye abala o ya yu ya ko fe iwe mi nga mwenye na ka yele dima anya dinaru kamelo dima dinar kamelo mi a 100 million dane bio no ko wa no aka dinaru wakini mo te basini anya dinaru wakini ma ando kamie zinando kamie idoni musulu anya o bela tu igura ni la o ani sulu nando kamie ne an ito atotami ale tala ya bara ata elo awewe dima aketele lo aketele bara to denne lomi bi ala masato kuma ali jene jidila masato ma o yeno afa ko bi akulo comme non jalo coup d'état ni le toka le miena ita setala mi ni to kamye on konson mol ka ki rion la ka fa kuto ko bien ni to kamye i keselo wal ma ifa ole ku dita ko ana ko mo bia keminga to ko wilo ko la ila ku tena fuya ko na ko mo lenga ko satela kwanya ko ku kake ko ni ka fa ko italo ngwe fayi ela ba ko takala ngwe fayi alonga ka bwela tana ne sila
ko ngamu via ko ni talo me mingi dia ye yuke me ni talo ni ko ngamu vo yo to ko ani la bia siande barabela masa cho le de ibulo ngalo yo ala le masa cho ani se poisson ga ta sumo la ko ka kusoro kala wala kula ana le baada ma de zuki ko to ita jo min batu la ngila no la jong oni ada wa ngom jem ta valeria bu kama to batu no ngana ko an vayo ni alhamdulillah o kamige bakaba o tata sumo ke o pado no kala dormi ma o ta doro ka mo poisson ga dormi la ma wello o bakaba o poisson ga ana mi ngale na kadro di masacho ko kuno ko ndoro mi on tu kunga velo mi kele to ndoro mi masacho ka lo mi obi ila lo tema dor ka ba ko lo ko masate ko kam dor lo mi no ko kanalo mi no ko so kanalo ko feno ya kala masacho o lo mi obi ale ni de me abe lo mi obi ko feno ya kala ko sikatalo bakaba ko ko ka ko feno ya kala ko kita doro ila ko makana ba adoro tai lo tima ka mi ko le doro mi na ko ka ya masa to o foi te na doro la afa bakaba ya lo ko yeso mo bi la lo pero de sasa ya ila ki kunulo kasumamo taki bolo mo fakana sila ko kasumamo mafetore ya misumamo la bolo ni ya o ka fako masa je ko kaja pa mali ko na je ko lo kwai mo flambe mi akatile kasula mina le ko so masa to mo flambe mi tani ke ba wewe lo na baji me ikami nya fala ko to ko te kala mina ya la yo le te chamo sela amo flambe mi akatale kasula an enquête ka ko enquête que la minu ka ko ndole ninga min deno ngomwe mi miaketa kaya mo minu ku lo minu pione général o ko safe e ya mi baba ka fa ami be miaketa dia ka so an ko ko nyalo